Magandang hapon po. Hello po. Sir, ako po si Don ng Abot Pilipinas Surprise Delivery Batangas Branch. May pa-surprise birthday po si Ma'am Matilde sa inyo. Balloons po. Thank you. Meron pa pong Jollibee, sir. Meron pa po. Meron pa, sir. Donut. Salamat. Sir, any message po kay Ma'am Matilde tsaka sa mga friends po nyo na nagpa-surprise ngayong birthday nyo? Ayun, mali. Thank you kasi hindi ko expected ba. Kasi lang, kumbaga sinabi lang nila sa akin, may papadala. So yun, thank you. At saka, grabe kahit malayo. Kasi taga La Union pa sila eh. So yun, salamat na marami. At syempre, sir, hindi kompleto ang birthday nyo kapag walang cake, sir. Happy birthday, sir. Salamat. Any message pa po? Yun, more blessings sa inyo kasi sa mga blessings na binigay niyo sa akin. May 35 birthday and yun, maraming salamat. Happy birthday, sir. Thank you po.